반갑습니다. Encantado de verles. 한 주 지나고 만나면 정말 오랜만이에요. Ha pasado una semana y nos volvemos a encontrar y de verdad ha pasado mucho tiempo. 우리 친구들도 세계 WRC를 봤겠죠. Claro, ustedes también han visto la conferencia mundial de remanentes, ¿verdad? 우리 서로 만나거나 뭐 가까이 있진 않지만 Claro, no se han encontrado personalmente ni están muy cercanos, 하나님의 비전으로 하나 되고 pero somos uno en la visión de Dios. 말씀으로 하나 되고 También somos uno en la palabra. 기도로 하나 되는 것입니다. Somos uno en la oración también. 오늘은 예수 그리스도의 교회. El título del día de hoy es el 10º encuentro. 멀리 떨어져 있지만 친구들이랑 우리랑 하나예요. Y el título es La Iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, nosotros estamos lejos y estamos esparcidos, pero en final somos uno en Él. 우리 안에 있는 하나님과 멀리 있지만 친구들과 함께 있는 하나님이랑 같은 분. Claro, todos ustedes están lejos, pero nuestro Dios es uno solo y está juntamente con nosotros. 말씀도 같은 말씀. También la palabra es la misma palabra. 그래서 우리는 하나예요. Por eso nosotros somos uno. 한 분 하나님 아버지와 우리는 모두 하나님 자녀이기 때문에. Uno es Dios Padre y también todos nosotros somos los hijos de Dios. 그래서 보이지 않지만 항상 기도합니다. No se ve ante los ojos, pero siempre estamos orando. 그리스도와 세계 복음화의 주역들이 되도록. Para que puedan ser protagonistas de Cristo y de la evangelización mundial. 그래서 오늘도 하나님의 말씀을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. Por eso deseo que hoy también se aferren fuertemente a la promesa de Dios. 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Dios así da su palabra. 창세기 1장 27절. Es Génesis capítulo 1 versículo 27. 하나님이 자기 형상대로 사람을 창조하셨다. Y creó Dios al hombre a su imagen. 남자고 여자고 다 하나님 형상이다. Tanto mujer como hombre fueron creados a imagen y semejanza de Dios. 원래 사람이 받은 축복. Es la bendición original que ha recibido el ser humano. 하나님의 영을 가진 하나님 자녀로 출발했어. Comenzaron siendo hijos de Dios que tenían el Espíritu de Dios. 그래서 전능하신 하나님의 영을 가진 원래 사람은 아프거나 외롭거나 슬프거나 거짓말하고 속이지 않고. Es por eso que el ser humano original no tenía sufrimiento, no tenía dolores y tampoco era engañado por las mentiras porque fue creado por el Dios creador. 하나님을 예배하고 다스리고 하나님 만드신 공간들을 다스리고 정복했어요. Y también daban culto ante Dios, eran señoreados por el Señor y también señoreaban el lugar que fue creado por Dios. 하나님만 바라보고 하나님 말씀만 들어야 되는 사람에게 실수가 나온 거예요. Y entonces, pero el ser humano que solamente debía de estar viendo a Dios y solamente debería de estar dando culto ante Dios, al final tuvo una equivocación. 하나님의 말씀이 아닌 사단의 미혹을 받았어요. No fue la palabra de Dios que creyeron en esto, sino que al final fueron tentados por Satanás. 사단은 속이고 거짓말하는 자. ¿Por qué? Porque Satanás es aquel mentiroso y que los engañó 망하게 하는 자. para que perezcan las personas. 그 마귀의 유혹을 받아서 하나님의 말씀을 불신앙하는 죄를 지은 거예요. Y conforme a esta tentación de esta palabra, al final tuvieron incredulidad hacia la palabra de Dios y desobedecieron. 하나님을 떠남으로 마귀에게 잡히게 됩니다. Al final, el ser humano quedó separado de Dios y quedaron atrapados por el diablo. 그래서 이렇게 말씀한 요한복음 8장 44절에 Es por eso que dice así la palabra, Juan 8:44. 너희는 너희 아비 마귀라고 말해요. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 거짓말쟁이 멸망케 하는 자. porque él es mentiroso y él hace perecer a las personas. 거기 속한 자가 되어버렸어요. Y también él es el engañador. 그래서 인간은 행복을 잃어버렸어요. Es por eso que el ser humano ha dejado escapar la felicidad.
이때부터 슬픔이 들어오고 고통이 들어왔어요. Desde entonces, en la vida del ser humano ha entrado el sufrimiento y la tristeza. 지금 그런 일이 있을 수 있어요. Claro, ahora pueden estar distintas situaciones, ¿no? 난 어려운 문제 있어요. Claro, tal vez tienes problemas que te dan dificultades 굉장히 슬퍼요. y también estás muy triste. 너무 외로워요. También puedes sentir mucha soledad 가정이 어려워요. o también dificultades en tu familia 누구 때문이라고 생각할 수 y 있어요. piensas que es por una persona, ¿no? 엄마 때문이야, 아빠 때문이야. O es por la mamá o es por el papá 아니면 선생님이 그랬어. o es por el profesor o tal aquello. 누군가 나를 힘들게 했어라고 생각할 수 있어요. Claro, puedes estar pensando de que tal persona me da dificultades. 그런 말도 맞는 것 같지만 실제는 하나님이 없기 때문에. Claro, todo lo que estás pensando y diciendo puede ser correcto, pero la realidad es que no tienes a Dios. 전능하신 하나님이 보호자요, 인도자요, 모든 축복을 주시는 분인데 Dios Todopoderoso es el guiador, protector y nos da todas las bendiciones, sin embargo. 그 하나님이 없는 거예요. Pero las personas no tienen a Dios. 그래서 마치 부모가 없는 고아처럼 Así como aquellos huérfanos que no tienen a sus padres, ¿no? 영적인 고아가 되어졌어요. En otras palabras, son huérfanos espiritualmente hablando. 그것을 보고 하나님이 죄라고 말씀하세요. Y a esto se le llama que el ser humano es pecador. Romanos 3:23. 그래서 모든 사람이 죄를 범하였으며 이제는 하나님께로 갈 수가 없게 되어졌어요. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그래서 하나님 나라의 축복과 아무 상관이 없는 Es por eso que ahora ya no tienen ningún interés en las bendiciones del reino de Dios. 지옥의 배경을 가지고 살아가요. Pero ahora viven con el respaldo del infierno. 그래서 이렇게 삶 속에 이렇게 우상에게 빌게 되어져요. Es por eso que al final esas personas no tienen más remedio que hacer adoración a los ídolos y lo forman. 귀신 들린 사람에게 가서 또 물어보고 시키는 대로 해서 더 마귀에게 시달리게 되어져요. Y al final las personas van con esas personas que están endemoniadas y conforme a lo que dice esa persona endemoniada, hacen estas cosas y por eso quedan más oprimidos por el diablo. 사람은 누구나 하나님을 만나야 돼요. Ser humano, cualquiera, tiene que encontrarse con Dios. 그래야만 이 저주와 사단이 가져다 주는 저주에서 빠져나올 수 Y 있어요. entonces podrá ser libre completamente del desastre y de toda maldición. 그래서 우리 스스로 하나님께로 갈 수 있는 길이 없어서 Por eso, ahora yo no hay ningún camino en el cual nos permite ir con Dios, con nuestra propia fuerza. 하나님이 약속하셨어요. Por eso es que Dios dio su promesa. 여자의 후손을 보내서 사단의 머리를 박살낼 것. Enviaré a la simiente de la mujer para que le aplaste a la cabeza la simiente de la serpiente. 그 약속을 하나님은 성취시키셨어요. Y esa promesa Dios la cumplió. 하나님의 아들 예수님을 보내주셨어요. Vemos que Dios envió a Jesús. 마귀를 멸하기 위해서. Vino para deshacer las obras del diablo. 예수님을 보고 참 왕으로 오셨다 했어. Y vemos que Jesús, que Él vino como verdadero rey. 마귀가 이 세상에 왕 노릇하고 있기 때문에 Claro, ¿por qué? Porque el diablo es el rey de este mundo. 이 왕을 멸하실 참 왕으로 오셨어. Que el verdadero rey vino para deshacer las obras del rey de este mundo. 마귀가 속이고 거짓말하면서 자꾸 죄와 저주를 또 주고 또 주는 거예요. Por eso continuamente las personas son engañadas por las mentiras y al final tienen desastres, maldiciones, muerte y mueren más y más. 죄를 지을 수밖에 없고 저주를 받을 수밖에 없는 사단의 덫에 걸린 거예요. Al final el ser humano no tiene más remedio que ser pecador, no tiene más remedio que recibir maldición y al final están atrapados más y más por el diablo. 그래서 하나님의 아들 예수님이 십자가에 죽으심을 통하여 Por eso es que a través de la muerte del Hijo de Dios que es Jesús en esa cruz, 죄의 문제를 해결하셨어요. Él solucionó el problema del pecado. 아무도 죽음을 이길 수 없고 죄도 이길 수가 없는데 Nadie puede vencer al pecado, nadie podía vencer a la muerte tampoco. 하나님의 아들 예수님은 하나님이에요.
Pero el Hijo de Dios, que es Jesús, él mismo es Dios. 죽으시고 다시 사실 수 있는 분이에요. Es aquel que murió, pero que también puede resucitar. 그래서 우리 친구들과 전 세계 모든 사람의 죄를 짊어지시고 Es por eso que él ha perdonado todos los pecados de ustedes y de todas las personas del mundo. 죄인처럼 고난을 받으셨어요. ¿Por qué? Porque él recibió el sufrimiento, la aflicción por los pecadores. 우리 허물도 짊어지시고 Él también perdonó nuestras dolencias, 우리의 죄악도 짊어지시고 también perdonó nuestros pecados, 우리의 질병도 짊어지시고 también sanó nuestras enfermedades, 십자가의 죽음으로 다 끝내주셨어요. que conforme a su muerte en la cruz, consumado es. 그리고 지옥의 형벌 영원히 받아야 될 이 문제도 해결하셨어요. Solucionó completamente este sufrimiento eterno del infierno. 그래서 예수님은 보고 진짜 죄 문제를 해결하신 참 제사장이다. Por eso vemos que Jesús es el verdadero sacerdote que solucionó este problema del pecado. 하나님 만나는 길이 완전히 끊어진 우리에게 Y Él se hizo el camino completamente para que nosotros nos encontremos con Dios. 부활하신 예수님, 내가 길이야. Pero también Jesús, quien resucitó, dijo esto, 내가 하나님 만나는 길이야. que yo soy el camino para encontrarnos con Dios. 누구든지 내 이름을 부르면 Que si cualquiera llama en mi nombre, 예수님이 사단을 멸하신 것과 우리 죄를 다 대속해 주신 것과 하나님 만나는 길이신 것을 믿기만 하면 por eso ahora solamente tienes que creer que Jesús ya quebró la cabeza de Satanás y que Él solucionó el problema del pecado y que Él ahora es el camino para encontrarnos con Dios. 완전히 해방된다. Completamente eres libre de todo esto. 그래서 예수님은 그리스도시다. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. 그래서 하나님이 보내주신 예수 그리스도가 하신 일을 내가 마음으로 믿고 입으로 고백하는 것. Por eso ahora tienes que creer en tu corazón y confesar con tus labios a Jesucristo, quien Dios ha enviado. 어떤 문제에도 길이 되세요. No importa qué problema estés, Él es el camino. 어떤 저주 재앙도 대속하셨어요. Él solucionó toda maldición y desastre. 아무리 사단이 강하게 해도 그 권세를 깨뜨리셨어요. Aunque Satanás sea fuerte, Él quebrantó la autoridad de Satanás. 그래서 우리가 가진 모든 문제를 맡기면 돼요. Por eso tienes que encarar todos tus problemas ante Él nada más. 자, 나의 그리스도 구주로 고백할게. Por eso ahora vamos a confesar a Cristo como nuestro Salvador. 기도합니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님을 떠나 nosotros que estábamos separados de Dios, 마귀 자녀가 되어버렸고 que fuimos hijos del diablo, 마귀가 가져다 주는 저주 재앙 가운데 nosotros que teníamos maldición y desastres de parte del diablo, 고통받을 수밖에 없는 나를 위해 yo que no tenía más remedio que recibir este sufrimiento, pero que hiciste algo por mí. 하나님이 예수님을 보내주셔서 Dios has enviado a Jesús 나를 대신해 죽으시고 y Él murió en vez de mí. 마귀의 권세를 깨뜨리고 Venció la autoridad del diablo. 지옥의 권세를 해결하고 También solucionó la autoridad del infierno. 다시 사신 예수님은 Jesús quien volvió a resucitar. 나의 주인 그리스도십니다. Ahora creo que Jesús es el Cristo y el dueño de mi vida, 내 영혼 속에 en mi espíritu y alma, 마음에 en mi corazón, 삶에 en mi vida. 주인 되어 주세요. Sé el dueño, por favor. 모든 문제에 Y que en todos los problemas, 모든 삶에 en toda mi vida, 주인 되셔서 sé el dueño 그리스도를 누리게 해 주세요. y que pueda disfrutar de Cristo. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수님이 그리스도 되심을 Ahora Jesús es el Cristo. 내 마음에 Ahora está en tu corazón 내 영혼 속에 엔- 영접을 했어요. y lo has aceptado en tu espíritu, en tu alma. 이것을 보고 교회라고 해요. Y mirando este aspecto decimos que eres la iglesia. 그리스도를 고백한 사람에게
예수님이 말씀하셨어요. Es la palabra que el Señor Jesús le dio a aquella persona que confesó a Cristo. 마태복음 16장 18절에 Mateo capítulo 16, versículo 18. 그리스도 고백한 여기에 교회가 될 것을 약속했어요. Que Él prometió que todos aquellos que confiesen a Cristo son la iglesia. 사단이 절대 이길 수 없을 것이다. Y por tanto, Satanás no podrá vencerles para nada. 천국의 열쇠도 준다. También les da las llaves del reino de los cielos. 그래서 그리스도를 영접한 개인이 교회예요. Por eso tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, tu persona es la iglesia de Cristo. 그리스도를 영접한 우리 친구들은 하나님이 계시는 교회예요. Todos aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón, ustedes son la iglesia de Cristo. 그래서 교회가 뭐냐? 우리 교회가 Entonces, 뭐야? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa que es la iglesia? 하나님이 함께하는 사람. Es aquella persona que está junto con Dios. 그래서 함께 예배하는 우리 친구들이 다 교회. Por eso todos ustedes que están dando culto ahora, ustedes mismos son la iglesia. 그래서 우리가 함께 모여야 되니까 보이는 교회가 있는 거예요. Claro, también nosotros debemos de reunirnos juntos y es por eso que vemos una iglesia visible. 모여서 예배해야 하니까. Nos reunimos y también damos culto. 그래서 이 집은 하나님의 살아계신 하나님의 교회요. Por eso vemos en 1 de Timoteo 3:15 que esa es la iglesia de Dios. 그리고 에베소서 1장 22절에 보면 Por eso, ahora si vemos en Efesios capítulo 1, versículo 22, 만물을 복종케 하신 이 예수님이 교회의 머리다. dice que Él es la cabeza de la iglesia, porque Él sostiene todas las cosas. 그래서 교회의 머리는 예수님이에요. Por eso, la cabeza de la iglesia es Jesús. 예수님이 교회의 몸이다 이렇게도 말씀하셨어요. Pero también dice la palabra, Efesios 1:23, que Jesús es el cuerpo de la iglesia. 이 교회에 모인 우리는 머리이신 예수님을 통하여 몸에 이루고 있어요. Vemos que nosotros que nos reunimos en la iglesia, el Señor Jesús es la cabeza y a través de nosotros Él está conllevando la expansión de la iglesia. 그래서 한 하나님을 모신 하나님의 자녀들이에요. Es por eso que es un Dios, pero todos nosotros somos hechos hijos de Dios. 그래서 서로 사랑하는 거예요. Es por eso que tenemos que amarnos los unos y los otros. 그게 하나님의 뜻이에요. Porque esa es la voluntad de Dios. 그리고 우리가 성경에는 집도 교회다 이렇게 말했어요. Pero vemos que también dice la Biblia que tu casa también es la iglesia. 왜냐하면 이 가정에 예수님을 그리스도로 영접한 사람이 모여서 예배합니다. Porque Colosenses 4:15, porque aquí están las personas reunidas que han aceptado a Cristo en su corazón y por eso son la iglesia y dan culto. 이 가정에서 모여서 같이 예배하면 가정교회라고 했어요. Entonces, si estas personas se reúnen juntas y dan culto, vemos que es una iglesia familiar. 그리고 우리가 산업을 하든지 학교를 가든지 또 직장 생활을 하든지 어디서든 Digamos que estemos en la empresa, estemos en el trabajo, no importa en dónde estés. 여기서 예배하고 모이고 기도하면 여기도 교회예요. Entonces, si aquí te reúnes y oras, aquí también se vuelve la iglesia. 지교회가 되는 거예요. Y esto se hace una iglesia regional. 그래서 이 교회는 왜 교회를 세우고 모여서 기도하고 하느냐? Entonces, ¿por qué será que se reúnen, que oran en esta iglesia? 그래서 교회 기능은 뭐야? Entonces, ¿qué es una iglesia especializada? 에베소서 4장 13절 말씀이에요. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así. 우리가 다 하나님의 아들을 믿어요. Que todos los que creemos somos hijos de Dios. 그래서 우리가 성장해야 돼요.
Es por eso que debemos de considerar esta parte, 마귀 자녀로 살든 그대로 살면 안 되니까. que no tenemos que vivir como si fuéramos hijos del diablo. 내 맘대로 생각하고 내 맘대로 일하고 내 맘대로 하는 거 안 하고 No es hacer las cosas con tu propio pensamiento, con tu propio deseo, con tu propia voluntad. 말씀 기준으로. Que tu estándar debe ser la palabra de Dios. 그래서 말씀을 가르쳐줘. Por eso tienes que enseñar la palabra. 그래서 말씀을 잡고 기도하게 도와줘. Y también tienes que ayudar para que las personas se aferren a la palabra y que oren. 그래서 하나님이 우리에게 성령을 부으시고 말씀을 담아주시고 말씀이 성취되어서 우리가 갱신되어지도록. Es por eso que Dios continuamente nos da su palabra y a través de la palabra nos va restaurando. 그래서 말씀과 기도와 찬양으로. Por eso a través de la palabra, la oración y la alabanza. 그래서 교회가 하는 일은 이런 일이에요. Estas es las cosas que hace la iglesia. 교회가 복음을 잃고 그리스도와 세계 복음화의 언약을 잃어버리면 Entonces, digamos, si la iglesia deja escapar el evangelio, deja escapar a Cristo y la promesa de la evangelización mundial, ¿qué será entonces? 개인도 망하고 가정도 망하고 지역도 망하고 나라도 망해요. Entonces, perece la persona, perece la casa, perece la familia, la iglesia y también la nación. 마귀는 지금도 살아서 역사하고 있어. ¿Por qué? Porque el diablo sigue vivo y sigue obrando ahora mismo. 개인을 실패시켜요. Te hace fracasar personalmente 가정도 막 공격을 해요. y también ataca a tu familia. 질병도 가져주고 산업도 무너뜨려요. Y también da enfermedades a tu familia y quiere derrumbar tu empresa. 전쟁도 막 일으키는 Y 거예요. continuamente conlleva las guerras. 그래서 교회의 복음과 전도가 이루어져요. Por eso la iglesia debe de conllevar el evangelio y el evangelismo. 마귀를 무너뜨리는 방법이. Es el método para derrumbar a Satanás, al diablo. 그래서 교회는 반드시 예수님이 그리스도이심을 믿는 자가 교회, 진짜 교회. Por eso la verdadera iglesia son aquellos que creen de verdad en Jesucristo. 그래서 예수를 그리스도로 영접을 하고 다른 말하고 다른 거 의지하면 안 돼. Por eso, digamos, si aceptaste a Cristo en tu corazón, pero estás hablando otras cosas y te apoyas de otras cosas, no es posible esto. 처음 들은 복음을 끝까지 가지고 가는 거예요. Tienes que escuchar y ir hasta el final con el evangelio que has escuchado en el principio. 그래서 어떤 문제든지 예수가 그리스도이심을 믿어야 돼. Por eso, no importa qué problema tengas, siempre debes de creer en Jesucristo. 그래서 우리가 어떤 문제나 어떤 어려움을 만나면 이 문제에도 예수님은 그리스도십니다. Por eso, no importa qué dificultad o qué problema te encuentres, aún en medio de todo eso, Jesús sigue siendo el Cristo. 이 문제에도 주인 되어 주세요. Y que Él sea el dueño de ese problema también. 이 문제에서도 나 해방시켜 Y 주세요. también que te libre de esos problemas también. 이 문제 배후 역사는 사단이 결박되게 해주세요. Y que a través de esos problemas Satanás se ha quebrantado también. 예수님 이름으로 En 기도해요. el nombre de Jesús, orar en esto. 아멘. Amén. 왜냐하면 참 마귀를 멸하신 분이고 우리 죄 문제 해결하신 분이고 지금도 하나님 만나는 완전한 능력을 가지고 우리 안에 있기 때문에. ¿Por qué? Porque es el verdadero rey que ha deshecho las obras del diablo, nos ha limpiado, perdonado de nuestros pecados y también es el camino y Él es completamente y está con su poder con nosotros. 공부에도 예수님이 그리스도예요. Aún cuando estás estudiando, Jesús es el Cristo. 이 공부에도 예수님 주인 되어 주세요. Digamos que hoy estás estudiando, pero que Él sea el dueño de tu vida también. 이 공부에 예수님이 주인 되셔서 공부를 할 수 없게 하고 모르게 하고 지혜를 막는 사단이 결박되게 해주세요. Y que también en el nombre de Jesús sea quebrantado Satanás, que no te impide, que te impide estudiar, te impide la sabiduría y la inteligencia. 창조의 능력과 지혜로 학업에도 예수님 그리스도 되어 주세요. Que Jesús sea el Cristo, el dueño de tu estudio, de tu trabajo, 모든 문제 예수님은 그리스도예요. con el poder de su creación y que Él es el solucionador de todos los problemas. 사단은 모든 문제에 우리를 실패시키려고. ¿Por qué? Porque Satanás quiere conllevarnos a perecer, a fracasar en todos los problemas. 그래서 난 하나님이 계신 집이에요. Pero nosotros somos aquella casa en la cual mora Dios. 24시간
함께 있는 그리스도의 능력을 누리는 거. Por eso tienes que disfrutar 24 horas del poder de Cristo que está junto contigo. 그래서 밥 먹으면서도 기도하고 Por eso cuando estás comiendo, orar también. 일하면서도 기도하고 Cuando estés trabajando, orar también. 기도하면서 일하라 했어. Ora, mientras estés trabajando, ora. 기도하면서 사람 만나라 했어. En oración trabaja y encuéntrate con las personas también. 그래서 모든 문제에 예수님이 역사하실 수 있어. Y entonces podrá Jesús, quien soluciona todos los problemas, podrá obrar en todo esto. 그렇게 살면 내 속에 예수님의 능력이 역사하셔서 Entonces, si vives continuamente así, Jesús que está en ti ha de manifestar y obrar con su poder. 내 삶이 달라지게 돼. Y tu vida también será diferente. 교회인 내가 또 보이는 교회에 모이는 우리에게 사명이 있어요. También la iglesia que se reúne, la iglesia que no se ve, tiene una misión. 이 어마어마한 축복을 주셨어요. Se nos ha dado una gran bendición. 그래서 온 땅이 예수님은 교회화 되기를 원하세요. Él desea que toda la tierra sea la iglesia. 그래서 모든 사람이 복음을 듣고 구원 얻기를 원하세요. Él desea que todas las personas escuchen el evangelio y que reciban la salvación. 그래서 그리스도의 복음으로 구원을 받고 Por eso, por medio de Cristo, recibir la salvación. 세계 복음화하는 거. Y entonces así hacen la evangelización mundial. 그래서 그리스도를 가진 나는 남은 자 전도자예요. Por eso, tú que posees el evangelio, eres el remanente evangelista. 그래 하나님의 소원이 만민에게 복음 전해라 하셨어요. Y también dice Dios que vayas a todos los pueblos a proclamar ese evangelio. Marcos 16:15. 그래서 전도는 내가 만난 그리스도, Entonces, el evangelismo es hablar del Cristo con el que te has encontrado. 내가 누리는 그리스도를 전하는 거. Es proclamar al Cristo que estás disfrutando. 그래서 내가 교회예요. Por eso tú eres la iglesia. 이 교회가 많이 모이는 장소가 또 교회예요. Entonces, la iglesia también es el lugar en donde todos los creyentes se reúnen. 우리가 가는 천국도 교회예요. Y al reino de los cielos, a donde hemos de ir, eso también es la iglesia. 그래, 그리스도 없는 교회는 교회가 아니에요. Entonces, una iglesia que no tiene a Cristo no es una iglesia. 그래서 매일 예수님이 그리스도이심을 각인 뿌리 체질되어야 돼. Es por eso que todos los días debes de grabar, enraizar y personalizar a Cristo en ti. 기도할게요. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 그리스도 안에 있는 모든 사람은 Que todas las personas que están en Cristo 형제입니다. son hermanos. 전 세계 그리스도 안에 있는 우리 친구들 Todas aquellas personas que están en el mundo y que están en Cristo. 매일매일 그리스도가 누려지게 해주세요. Que todos los días puedan disfrutar de Cristo, por favor. 어디서든 뭘 하든 No importa en dónde estén y qué hagan. 예수님이 그리스도이심을 잊지 않게 해주세요. Que no olviden que Jesús es el Cristo, por favor. 그리스도 이름으로 기도하면서 Y orando en el nombre de Cristo, 공부하고 일하게 해주세요. que puedan estudiar y también trabajar. 하나님 자녀들을 축복하셔서 Bendíceles siendo hijos de Dios. 모든 민족 만민에게 Y que en todo pueblo y en toda nación, 복음이 전달되어지게 que 해주세요. sea proclamado el Evangelio. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수님 이름으로 누리다가 다음 주 만나요. Nos vemos la próxima semana y deseo que disfruten de Jesús. Adiós.